Halo teman-teman, kami berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik nih teman-teman. Kami dari program studi Hubungan Internasional UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di hubungan internasional ini, kami belajar tentang bagaimana negara-negara berinteraksi di dunia global. Tapi kami juga belajar menjaga identitas dan nilai kebangsaan di tengah perbedaan budaya. Kampus kami nggak cuma ngajarin teori, tapi juga nilai integrasi antara ilmu pengetahuan dan moral. Jadi kami diajar nggak hanya semata-mata menjadi mahasiswa yang pintar loh teman-teman, tapi juga menjadi warga negara yang mempunyai empati dan tanggung jawab. Kadang kita ngerasa mata kuliah kewarganegaraan itu teoritis banget. Banyak pasal, banyak istilah. Padahal kalau kita lihat dari sisi kehidupan sehari-hari, semuanya bisa kita pahami dengan mudah. Misalnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab bisa kita jalani saat bantu teman yang kesulitan tanpa mikir latar belakangnya. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Terasa waktu kita kerja kelompok dan saling menghargai pendapat. Jadi, belajar kewarganegaraan itu bukan soal menghafal teks, tapi soal memahami nilai dan menjadikannya kebiasaan. Oke, jadi beberapa waktu lalu kami sempat berbincang dengan seorang warga asing yang tinggal di Surabaya. Dan sekarang ia sedang melanjutkan perguruan tingginya di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Namanya adalah Fauzi atau kerap biasa dipanggil dengan sebutan Ozi. Kata Ozi, hal yang paling dia kagumi dari Indonesia itu keramahan dan gotong royong masyarakatnya. Yuk, simak saja wawancaranya. Hi friends, my name is Salvatore Samila and I am from Sidoarjo, which is in Indonesia, and my major is International Relations, and this is my friend. What is your name, by the way? My name is Ozi. I'm from Somalia originally. I'm staying in here. I'm studying in Nisa and I'm also Surabaya. Also, my mother is a marine science. So I wanted to ask you some question about Indonesia, and what do you like the most about Indonesian people or culture? Well, I can say, like Indonesian people, it's so hard. I think the first time I meet Indonesian people, I was so happy. And also, they are so friendly and so kind. About the culture, I have seen a lot of culture I can mention because it's too much, but it's so fantastic. Thank you so much for appreciating our culture, and can we move to the next question? Okay. Okay. So, in your opinion, how do Indonesian people practice citizenship values such as tolerance and mutual cooperation in their daily life? Well, my opinion, I think it is good for the practicing citizen. Let's say when we can see other countries or European countries, they mostly, and I think mostly giving more time to know the citizen, and it's good to time to understand and to know the citizenship in Indonesia. That's really fantastic, Yeah. right? And move on to the next question. What is your message for young Indonesians to become better citizens in the future? Well, I think I can say the youngest future in Indonesia. So you can stay in Indonesia with strongly and a citizen. So take a time to build your country, and then you can promote the citizenship. So I can say that. Oh, that's so kind of message. What a message. Yeah. And then that is the end of the question. So thank you for your time. Yeah. So, oh yeah, appreciate your time. Yeah. So let's go say bye bye. Okay. Bye bye. Thank you. Setiap hari kita bangun di negeri yang sama. Kita menyanyikan lagu kebangsaan yang sama dan kita hidup di bawah bendera yang sama. Akan tetapi kalian mikir nggak sih, apa sih artinya jadi warga negara itu?
kewarganegaraan bukanlah hanya sekedar cuma hafalan di kelas doang, tapi dari tindakan kecil kita, dari perilaku kita menyikapi warga negara dan menyikapi negara ini, dan dari kita mengimplementasikan Pancasila. Jadi, lewat video ini, kami akan ngajak kalian ngelihat bahwa kewarganegaraan itu bisa dipahami dan dijalani dengan cara yang mudah, sederhana, dan bermakna. Ngamalin nilai kewarganegaraan nggak harus nunggu besar atau jadi pejabat. Bisa dimulai dari hal kecil seperti taat peraturan, membuang sampah pada tempatnya, tidak menyebarkan hoaks, dan ikut andil dalam kegiatan masyarakat. Kalau semua warga muda seperti kita memulai dari itu sendiri, maka nilai Pancasila nggak akan berhenti di buku pelajaran, tapi bisa hidup di jalan, di kampus, dan di dunia digital. Kami, mahasiswa hubungan internasional UINSA, percaya bahwa menjadi warga negara itu bukan status, tapi tanggung jawab.